बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे छै ना करें काश करिन नादनिशम त्रावኝ मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन हेत तुहंदिस खदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुहद खुशामदीद करान अजकिस प्रोग्रामस मज। दोस्तों वनकस हरद चलान सानि यथ कशीर मज वुचन कि अक्सर वनकस पन चारवाई बागन मज त्रावान चूँकि बागन मज तुम पत वल ूट वो सड़ेम ूट त पत्थर या बाकी जन अत लस ोट सह बागस मज ये पन चारवाई और त्रावान एहतमाल रोजान कि यह खे होतमत ूट या यह खे गंदगी अम समिस प्रॉब्लम्स गसान तकालीफ गसान फोक खसान बदहजमी गसान तो कुन विज यह चारवाई मरित तकान इसलिए वनकस अमि कथ ख्याल थवन गोड बाग सफाई पूर पे कर पत अगर और चारवाई त्रावोक सह ठीक सह गलत क्या चूँकि तुम पत बोड़ बार सेक्टर वनकस फ्लोरिकल्चर सेक्टर तो वारिया लुक अत सेक्टरस सत वाबस्त अमि सेक्टर पे कित हेको ज्यादा खुद ज्यादा मुस्तफीद सपदित वलियो त्रावो अथ मौजूस पे अख नजर प्रोग्राम किस यथ सेगमेंटस मज। कशीर हिंद काश्तकार छ पनुन रोजगार कमाउने खतर मुख्तलिफ फसल वोपदावान यमन मंज ब्योन ब्योन मेव किस्म दान्य मकई तो सब्जी बेतरे शामिल छ। जमींदारी हिंद कारन छ अख तिजारती निहज इख्तियार करमज तिक्याज अम पे वन लछ बदन लोकन ओज़्क दस्तियाब सपदान। काश्तकारी रोज न वह रवायती जमींदारी तामई महदूद बल्कि तिम फसल ते वन ये कामयाबी सान काश्त करने यमो पे जमींदारन कलील वक्तस मज जबर रोपये दा हासिल सपदान। यमन मज फ्लोरिकल्चर ते शामिल। कुदरतन कशीर अख खुशनुमा तो शूबदार आबो हवा अता कोरमुत यथ मज रंगारंग पोश वपदान छ। कह पोश सोत कालस मज लगित हेकान यम पोश अक्टूबर रेतस ताम सोन उंद पो खूबसूरत बनावान तो साने रोजगार ते जरिए बनान। यमन पोशन मज ग्लैडुलस तो गुलाब ही खूबसूरत पोश काबिल जिक्र। हद कालस मज तशीर मज वारिया पोश काश्त करने कैंसन पोशन हिज निहल छ आजकल लागने तो वारिया पोश मूंड लगित काश्त करान। पोश चाहे बजरिए निहल वोपदावन आसे या मोंज हिंदिस सूरतस मज दोशवनी खतर छ जमीन साइंसी मशवरे मुताबिक तैयार करनी जरूरी। जमीन वायने पत छ अत कह ते घरेलू खाद वफिर मकदारस मज त्रावनी अम पत गछन लॉकेट ते जीड जी डूर बनाने यीन ताकि पत गछ कच बेत्र कड़नस मज आसानी। अगर पोश मोंज आसन लागने तेल गछ लानि पेठ लानि तो मोंज पेठ मोंज ताम मुनासिब दूरी थावने यीन युथ यिन वलमिस मौसमस मज पूट तो मय्यरी पोश हासिल सपदे। वन बड़न बड़न पॉली हाउसन तल ते कामयाबी सान पोश वोपदाने यमन कट फ्लावर वनान। यमे पोश पत वंदस दौरान बाजरन सोजने तो अच्छे जान आमदनी हासिल सपदान। सोंत कालस मज यम पोश सानन बागन तो लॉनन मज फलान तिमन हिज निहल ते आज वत्रावने पोश निहल फ्लोरिकल्चर महकमे ज़राअतस तो नीची नर्सरी वाले निश दस्तियाब। ताहम निहल लागन ब्रो महरन सत मशवर करन सठ जरूरी।
تاکہ باغ بنہِ خوبصورت تہٕ پوشن ہٕنٛز کمبنیشن تہِ روزِ اصل. نٔے گملہٕ تیار کرنُک تہِ چھُ آز موزوٗن وقت. آز کل چھِ بازرن منٛز کتریو تہٕ پلاسٹکو گملہٕ دٔستیاب. یِمو سۭتۍ ہیٚکہِ سانہِ آمدنی منٛز مزیٖد ہُرٮ۪ر تہٕ بٔرژر سپدِتھ. خۄش آیندٕ کتھ چھِ یہِ زِ آز کل چھِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ لڑکہٕ تہٕ کورِ اتھ سیکٹرس کُن رٲغب سپدان. یِم کاشتکار چھِ پوٗرٕ سماج باپتھ اکھ مثال بنیمٕتۍ. یِم چھِ پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین خٲطرٕ تہِ روزگار دٔستیاب کران. فلوریکلچر سیکٹرس وۄتھبو دِنہٕ خٲطرٕ چھِ فلوریکلچر محکمس نِش واریاہ سکیٖمہٕ موٗجوٗد. تاہم چھِ ضروٗرت ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بے روزگار نوجوان تہٕ کاشتکار یِن برونٛہہ کُن تہٕ کرن جموں کشمیرچہِ ترقی منٛز پنُن اہم رول ادا. دوستو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پتہ چھُ یُس زن چاروایَن ہُنٛد محکم چھُ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ محکم. ییٚتہِ چھِ تقریٖباً 42 لچھ چاروٲے یِم زن أسۍ پالان چھِ گرن منٛز یِمو پٮ۪ٹھ اَسہِ جان آمدنی حٲصِل چھِ سپدان. اَتھ پتہٕ کَنۍ چھُ بوٚڑ بارٕ محکمہ اینِمل ہسبنڈری. یِہنٛدِ طرفہٕ چھُ اَسہِ اکھ پیغام ووتمُت تُہنٛدِ خٲطرٕ. ؤلِو وٕچھو یِہوے پیغام. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौमी सतह का मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम, जिसके तहत 15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020 तक 2,15,664 गायों की तुखमरेजी की गई है. मिशन की बदौलत नई नस्ल के 1 लाख से जायद बछड़े पैदा होने की उम्मीद है. लाइव स्टॉक बोर्ड ने एक बार फिर मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम इस साल 1 अगस्त से शुरू किया है. अपने माल और आमदनी दोनों में इजाफे के लिए नजदीकी वेटरनरी सेंटर से राबिता कायम कीजिए और इस स्कीम का मुफ्त फायदा उठाइए. मजीद जानकारी के लिए जिले के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर या ABS ऑफिसर से राबिता कायम कीजिए. जारी करता लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कश्मीर. नाजरीन, ज़रा यूनिवर्सिटी हंद मुख्तलिफ सेंटर्स च तकरीबन प्रथ डिस्ट्रिक्टस मज वनकस काम करान यमन अस कृषि विज्ञान केंद्र वनान. बडगमिस मज तु बोड़ बार आ कृषि विज्ञान केंद्र काम करान हरनस मज. यम च अत मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करान एग्रीकल्चर तो बाकी यम जन एलाइड सेक्टर्स मुंसलिक सेक्टर बाकी तिमन मुतलिक ताकि सान जमींदारन गोस फायदे वातुन. वनकस क्या क्या काम कार सपदान KVK बडगाम तरफ अमिच बाबत करान डॉक्टर नसीर अहमद डार साहब. यमन सत कत करान GM गोनी. दोस्तों तुम मालूम जे गई पतल बाग बडगाम ये डेयरी फार्म किस ओनरस सत कर यम सड़ा मुतमैन यमन कृषि विज्ञान केंद्र बडगामन मावनत कर्म. इथे पे गई चीडारा बीरवा ये तमिस दोस्तस से समख्याय यह नाव बिलाल अहमद साहब. यमो नर्सरी त्रम हॉर्टिकल्चर नर्सरी ये हाई डेंसिटी कुल सठा लातदाद मज तो बे क्वालिटी दार कुल तो तिमो तोन अस कर अत मज मावनत KVK बडगामन. तो गई शुपोरा बडगाम ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म वालिस सत कत कर यम सठा मुतमैन यमो मुख्तलिफ किस्मक बर्ड्स त्रमित यथ मज बतख या टर्की या इथे पे वन राजा तो सठा मुतमैन वुचित तो यह क्या प्रोग्राम KVK बडगामस नश तो कित पे हेकान तिमन दोस्तन तम मावनत कर यम जन बेरोजगार या यम ये शौक जोक आसान थावान अस हसा करो ये यूनिट खड़ा तो क्या हेकन KVK बडगाम तिमन कर. तो मे सत वनकस डॉक्टर नसीर अहमद साहब यम जन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर KVK बडगाम. अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब. तो अस वन तो क्या प्रोग्राम तुम तो कस मावनत करान तो यमन तो बे वन तो अगर कह नौजवान ये यूनिट खड़ा कर तो तुहद KVK बडगाम क्या कर तिमन हना वन तो सान नाजरीन. अवलीन जानानी पन फरीज तो अख मिशन कि स्कॉस्ट कश्मीर जन मुख्तलिफ यम जन तुंद मैंडेट स्कॉस्ट कश्मीर या कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम मैंडेट यह मैंडेट हेत पूर डिस्ट्रिक्स मज पन रीच यहां बढ़ावी खास तौर पर जन रूरल यूथ यम जन नौजवान चाहे साने बच्ची यमो पुरमुत लिखमुत या यम जन बेरोजगार नौजवान परित लेखित तिमन तान यहां वातनाउन कि वुचो सा कित कन हेकन एस्टेब्लिश गसित कित कन हेकन अक कामयाब तरीन इंसान कित कन हेकी या सा ये अक पन यूनिट खड़ा करित अक एंटरप्राइज खड़ा करित चाहे हॉर्टिकल्चरस मज चाहे एग्रीकल्चरस मज चाहे एनिमल हस्बेंड्री मज या पोल्ट्री मज यम मुख्तलिफ यम जन एलाइड सेक्टर्स एग्रीकल्चरस सत मज सन कोशिश यह कि दिमो सान तरफु गसान
بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ یُس زون أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ مینڈیٹ یُس زن چھُ سون سُہ گژھِ فُلفِل گژھُن تَتھ منٛز چھِ ٹرینِنٛگ یِوان اکھ بڑٕ اِمپاٹنٹ کمپوننٹ ٹرینِنٛگٕس گژھن یِمن میلنہِ تاکہِ یِمن گژھِ سۄ کانفِڈنس پانس اندر پٲدٕ یِمن گژھِ تیوٗت خۄد اعتمٲدی پٲدٕ گژھٕنۍ پانس اندر تاکہِ یِم کرن یہِ حظ یہِ پنُن روزگار کرن یِم پانے پننہِ خٲطرٕ پٲدٕ باعزت پٲٹھۍ ناٹ اونلی دیٹ تِتُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اکھ گوٚو یِمن أسۍ ونٲنی چھِ سلوگن چھُ کہِ یِم گژھن نہٕ صرف بنٕنۍ یِم گژھن جاب سیٖکٲرسٕے یوت گژھن نہٕ بنٕنۍ یِم گژھن جاب گِوٲرٕس بنٕنۍ یِم گژھن باقین تہِ دِنۍ یہِ حظ یہِ روزگار دِنۍ یہِ چھُ بڑٕ اِمپاٹنٹ اکھ یہِ حظ یہِ امیُک یہِ ہسا یہِ اکھ یہِ سون مقصد یُس زن چھُ کہِ یہِ گٔژھ اکھ یہِ میسیج گٔژھ گژھٕنۍ پوٗرٕ ڈسٹرکس منٛز کہِ وٕچھِو سا یِتھ کٔنٮ۪تھ مِثال اَسہِ ہوو چِوڈارس منٛز ہوو اَسہِ بِلال صٲبٕنۍ نرسری اَسہِ ہٲو سکسیس سٹوری ییٚمہِ سٕنٛز فِدا صٲبٕنۍ اَسہِ ہٲو سکسیس سٹوری بیٛاکھ ڈایری ہِنٛز اَسہِ یہِ چھُ اکھ بڑِ پاے چھِ یِہے میسیج لاوُڈ اینڈ کٕلیر ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ یِیِو برونٛہہ کُن تِم یِن لیٹ دیم کم فاروٲڈ کೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ چھُ اَمہِ خٲطرٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ اکھ ٹیکنالوجی تہِ ہٲوِتھ کہِ کۄس ٹیکنالوجی کٔرِو تُہۍ اڈاپٹ بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یۄس زن بیک سٹاپِنگ یتھ أسۍ وَنان چھِ ٹیکنالجِکل بیک سٹاپِنگ اکھ گٔے ٹیکنالوجی بیٚیہِ گوٚو تَتھ سۭتۍ سۭتۍ تَمہِ پتہٕ تِمن ٹرینِنٛگ دِنۍ کیپیسٹی بِلڈِنٛگ تِم تیار کرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ مُختٔلِف یِم زِراعتس سۭتۍ یا ہارٹیکلچرس سۭتۍ یا ڈیری سیکٹرس سۭتۍ پولٹری سیکٹرس سۭتۍ یہِ حظ یِم تہِ مُنسلِک شوبہٕ چھِ اتھ منٛز کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کن تِم سکسیسفُلی اکھ پنُن اکھ آنٹرپرایز ایسٹیبلش کٔرِتھ اور تمہِ پتہٕ یہِ حظ یہِ ییٚمہِ یوٗنین ٹیرِٹری ہٕنٛز یۄس زن معیشت چھِ اِکانمی یۄس زن چھِ جے اینڈ کے یِچ یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن تِم کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ ڈاکٹر صٲب وۄنۍ اگر کانٛہہ بے روزگار سون نوجوان یا سٲنۍ بے روزگار کانٛہہ بچی آسہِ پوٚرمُت لیٚچھمٕژ آسہِ سُہ آسہِ یژھان یُتھ یوٗنٹ کھڑا کرُن تٔمِس کیاہ چھُ کرُن تہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تٔمِس تُہۍ مٲلی یا مدد کٔرِتھ اتھ منٛز أسۍ ہٮ۪کو وٕچھ حظ یِتھ کٔنٮ۪تھ تۄہہِ اَسہِ امہِ برونٛٹھ تہِ چھِ أسۍ ونان اَسہِ ووٚن یہِ کہِ تِم یِن اَسہِ نِش تَمہِ ساتہٕ تِم اَسہِ سٲنِس کانٹیکٹس منٛز یِن تَمہِ پتہٕ چھُ یہِ چھُنہٕ بہٕ وَنہٕ کೃಷಿ وِگیان کیندرٕے یوت بٔلکہِ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تہِ چھِ اتھ منٛز واریاہ کٲم کران تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان تِمن یُس تِم سپورٹ چھِ کران فاینانشل سپورٹ چھِ دِوان یا سکیٖمز یِم زن چھِ گورمنٹ چھِ واریاہ سکیٖمز چھِ تتھ مُتعلق تہِ ہٮ۪کو تِمن آگٲہی ہٮ۪کہِ تِمن میٖلِتھ بیدٲری ہٮ۪کہِ تِمن میٖلِتھ کہِ تِمن کم کم چیٖز میلن کۄس کُس سپورٹ میلہِ تِمن البتہٕ سکاسٹ کشمیٖر تہٕ کೃಷಿ وِگیان کیندر سون یُس زن چھُ بُنیٲدی طور کہِ أسۍ کروکھ یِم امہِ خٲطرٕ اِکیوٗپ أسۍ وَنو کہِ أسۍ کَرو یِم اَتھ منٛز نالیج دِمو أسۍ یِمن أسۍ دِمو یِمن ٹیکنِکل گایڈنس کرو فراہم یا اَتھ منٛز کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ تِمن برونٛٹھ پکُن کُس نقشہٕ چھُ کُس روڈ میپ یُس زن چھُ روڈ میپ یُس زن امہِ خٲطرٕ چھُ یِتھ کٔنۍ باقٕے سٲنۍ نوجوان تیار چھِ گژھان یِتھ کٔنۍ باقٕے سٲنۍ یہِ حظ یِم آنٹرپرنٲرٕس چھِ أسۍ وٕچھان ڈسٹرکس منٛز مُختٔلِف سیکٹر چھِ فِشریٖز تہِ چھُ اکھ بڑٕ پرامِزنگ سیکٹر ٹراوُٹ فارم چھِ واریاہ تراوان اتھ منٛز یُس زن سانہِ طرفہٕ آسہِ سپورٹ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یہِ حظ یہِ سیٖڈرنٛگ چھِ أسۍ سپورٹ دِوان کالٹی سیٖڈ چھِ أسۍ دِوان یہِ حظ یہِ انڈر ڈِفرنٹ پروجیکٹس چھِ اَسہِ یِوان کالٹی سیٖڈ چھِ أسۍ ہٮ۪کان دِتھ یا بٲڈٕس آسان کُنہِ ساتہٕ پولٹری بٲڈٕس چھِ تِم ہٮ۪کو أسۍ فراہم کٔرِتھ یا پلانٹ مٹیٖریل کالٹی پلانٹ مٹیٖریل چھُ یہِ ہٮ۪کو أسۍ پرووایڈ کٔرِتھ یہِ چھُ ڈِپینڈنگ اپان اوَر رِسورسز یِم اَسہِ وسایل چھِ تِم مدِ نظر تھٲوِتھ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِمن ہیلپ کٔرِتھ ڈاکٹر صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج کۄس اہم کتھ چھو تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ زٔمیٖندارن خاص کر ضلعے بڈگام کٮ۪ن لُکن ونُن یژھان میسیج چھِ یی میانہِ طرفہٕ کہِ یہِ حظ یہِ کیاہ چھِ ونان کہِ أسۍ یِمو برونٛہہ کُنتھ اَسہِ یُس سُہ اگر تساہُل کٲنٛسہِ پسنٛدی ہٮ۪مو نہٕ کٲم یہِ حظ یہِ أسۍ کرو محنتُک یُس زن چھُ محنت کرو زبردست محنت کرو کوٗشش کرو جدوجہد کرو امہِ پتہٕ کرو تِم وسٲیِل یِم زن اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ دِتۍ سٮ۪ٹھاہ زرخیز چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد زٔمیٖن چھُ سٮ۪ٹھاہ زرخیز ییٚتیُک مایِنڈ چھُ بڑٕ فٔٹایل ییٚتِکۍ نوجوان چھِ بڑٕ یہِ حظ یہِ ذہیٖن یِمن نوجوانن ہُنٛد یُس زن ٹیلنٹ چھُ صلٲحیت چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ ٹیپ یہِ ٹیلنٹ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ ٹیپ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو نِکھارو أسۍ اور امہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن یِم اکھ باعزت اکھ ڈِگنِفایڈ اکھ أرنِنٛگ پننہِ خٲطرٕ یہِ حظ یہِ حٲصِل کٔرِتھ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پیش لیٹ دیم کم فاروٲڈ اینڈ وی ول شو دیم دا وے انشاءاللہ. ڈاکٹر نصیر احمد صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد شُکریہ دوستو أسۍ کرو تُہُنٛد تہِ شُکریہ زِ تُہۍ روٗدِو برابر اَسہِ سۭتۍ یتھ پروگرامس منٛز آز گوٚو یِتُے تہٕ مےٚ دِیِو ییٚتھی نس اِجازت خۄدایس حوالہٕ. بہارپور گام کس درویش سُنٛد اوس سٮ۪ٹھاہ بجر سٲری ونان درویش تقدیٖر بدلان تُہۍ تِم ٲسۍ زٔمیٖندٲری ہٕنٛزٕ تِژھٕ کتھٕ ونان یِمو سۭتۍ فصلٕکۍ ڈیر لگان ٲسۍ مگر اکہِ دۄہ درٛاو درویش سُنٛد راز نوٚن. کسان کال سینٹر پٮ۪ٹھ ٲسۍ زانان بہتریٖن زٔمیٖندٲری ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کتھ زٔمیٖندٲری ہُنٛد کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ
تو کسان کال سینٹر پہ پریو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشور فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خاطر لو مفت نمبر 88001551 دوستو ات کنیت وز تہ یاد دہانی کران کہ اس زن یہ روایتی میوہ وپدان چاہے سہ ژوٗنٛٹھ چھُ چاہے سہ ٹنگ چھُ یا باقی چھُ ات لرِ لوٚر چھِ اَسہِ نٔے میوٕ تہِ ییٚتہِ کاشت کرٕنۍ تِمن منٛز چھُ اہم میوٕ کِوی زرعی یونیورسٹی چھِ اتھ میوس پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم کٔرمٕژ شالمٲرس منٛز اتہِ چھُ لٔگِتھ یِہُنٛد یہِ کِوی باغ تہٕ وٕنکیٚنس چھِ کِوی والنہٕ یِوان والنس دوران کمن کمن کتن ہُنٛد چھُ اَسہِ خیال تھاوُن ؤلِو ترٛاوو أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ اکھ نظر پروگرام کِس یتھ سیگمنٹس منٛز یُس زن یہ کِوی فروٹ ڈے چھُ آز أسۍ مناوان ییٚتہِ یہِ چھُ بُنیٲدی أسۍ چھِ آز ہارویسٹ کرُن حظ کِوی فروٹ تہٕ سون مُدا تہٕ مقصد چھُ سون کٔمِل بوے گوٚژھ یہِ فروٹ پننِس باغس منٛز لاگُن تاکہِ اکھ یہِ ہارٹیکلچر گژھِ ہے ڈایورسفاے ژوٗنٛٹھِس یا ٹنگن یا باقٕے یِمے سٹون فروٹس چھِ ژیرٕ ژٕنن گِلاسہٕ بادم تِمو علاوٕ اکھ بیاکھ اکھ میوہ گوٚژھ بارسس یُن یُس زن أکِس سٲنِس کٔمِل بٲے سٕنٛز اقتصٲدی صوٗرت حال ٹھیٖک کرِ ہے چنانچہ أسۍ چھِ ہمیشہِ کتھ کران کہِ ہارٹیکلچر گوٚژھ ڈایورسفاے گژھُن ایگرِکلچر گوٚژھ ڈایورسفاے گژھُن اَسہِ چھُ تھوٚمُت تٔکۍ صرف ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ أسۍ چوٗنٛکہِ ہاے ڈینسٹی ایپل تمِچ ژوٗنٛٹھِچ کتھ تہِ چھِ أسۍ کران مگر تمہِ علاوٕ باقٕے فروٗٹ یِم چھِ باقٕے میوٕ جات یِم چھِ تِم تہِ گٔژھۍ أسۍ کرٕنۍ حظ عام مُتعارف گٔژھۍ أسۍ کرٕنۍ پننٮ۪ن باغن منٛز پننٮ۪ن کٔمِل بایَن تامتھ چھِ یہِ خبر واتناوُن یژھان بہٕ کہِ کِوی فروٹ چھُ اکھ بہتریٖن فروٹ اکھ یُس زن أکِس کٔمِل بٲے سٕنٛز اقتصٲدی حالت ہیٚکہِ ٹھیٖک کٔرِتھ تُہۍ چھِو وٕچھان مارکیٹس منٛز چھُ 25 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 3 رۄپین تامتھ اکھ پیٖس میوٕ وٕنکیٚنس دٔستیاب اگر سون کٔمِل بوے یہِ کِوی فروٹ لاگہِ تہٕ مےٚ چھُ اُمید حالانکہِ اِنِشل کاسٹ چھِ اتھ تھوڑا بہت زیادٕ اتھ چھُ پیٚوان سپورٹ سسٹم دیُن مگر تمہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ اتھ رِٹٲرنٕز کۭتیاہ چھِ اتھس چھِ واریاہ زیادٕ رِٹٲرنٕز سٲنِس کٔمِل بٲے سٕنٛز اقتصٲدی صوٗرت حال ہیٚکہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ اتھ چھِ پیداوٲری صلٲحیت تہِ ٹھیٖک اتھ چھنہٕ بٮ۪مارِ تہِ زیادٕ لگان کِہیٖنۍ اتھ چھنہٕ کیمِکل تہِ زیادٕ لگان کِہیٖنۍ تہٕ یُس زن یہِ میوٕ چھُ اتھ چھُ یہِ حظ یہِ امِچ یہِ ہیٚکہِ أکِس سٲنِس کٔمِل بٲے سٕنٛز اقتصٲدی صوٗرت حال ٹھیٖک کٔرِتھ اتھ ہٮ۪کن زیادٕ رِٹٲرنٕز نِتھ زیادٕ مُنافع ہیٚکہِ مُنافع بخش ثٲبت سپدِتھ اتھ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز چھُ کہِ پلانٹنگ میٹیٖریل چھُ دٔستیاب کرُن أسۍ چھِ محکمہ زراعت محکمہ باغوٲنی یُس چھُ یا سٲنۍ کٔشیٖر وِگیان کیندرا یِم چھِ تِم تہِ چھِ أسۍ روپن کران تہٕ بیٚیہِ یُس زن اَسہِ محکمہ یُس زن فروٗٹ ساینس ڈِوجن ییٚتہِ چھُ یہِ ہارٹیکلچر فیکلٹی منٛز شالیمارس منٛز یا یُس زن اَسہِ فیکلٹی آف ایگرِکلچرس منٛز تہِ چھُ محکمہ باغوٲنی تہٕ یِم سٲری کرن یہِ پلانٹنگ میٹیٖریل انشاء اللہ پٲدٕ کرنٕچ تیار کرنٕچ کوٗشش تہٕ تاکہِ یُس زن یہِ پلانٹنگ میٹیٖریل چھُ یہِ واتناوو أسۍ یہِ کرو أسۍ ڈسٹربیوٗٹ پننٮ۪ن کٔمِل بایَن منٛز انشاء اللہ چھُ أسۍ مارچ کِس رٮ۪تس منٛز چھِ أسۍ یہِ کِسان مٲلہٕ تمیُک انعقاد کرٲنی تہٕ انشاء اللہ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھو أسۍ اَسہِ کوٗتاہ آسہِ پلانٹنگ میٹیٖریل تہٕ آیندٕ خٲطرٕ تہِ کرو أسۍ کوٗشش کہِ پلانٹنگ میٹیٖریل گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲدٕ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پننٮ۪ن کٔمِل بایَن تامتھ واتناونٕچ کوٗشش کٔرِتھ تہٕ یُس تہِ اتھ منٛز یہِ امہِ کِس رکھ رکھاوس منٛز امہِ کِس پیداوٲری امہِ کِس یہِ پھانٛپھلاونس منٛز اتھ کُلِس یہِ کِژھ اَسہِ ٹیکنالجی پٲدٕ کٔرمٕژ چھِ سُہ کرو أسۍ واتناونٕچ کوٗشش پننِس کٔمِل بٲیِس تامتھ تاکہِ یُس یہِ سون کٔمِل بوے چھُ یہِ کرِ بہتر طریٖقس منٛز یہِ امِچ پیداوٲری صلٲحیت کرِ یہِ حٲصِل تہٕ یُس زن امیُک میوُک یُس زن سایز چھُ یُس وٕنیُک تامتھ لۄکُٹ اوس روزان تہٕ یتھ امہِ خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ اکھ ٹیکنالجی ڈیولپ کٔرمٕژ انشاء اللہ یہِ ٹیکنالجی گژھِ عام پننٮ۪ن کٔمِل بایَن منٛز اَسہِ تہٕ تِم ہٮ۪کن امیُک حظ اصل پٲٹھۍ حظ یہِ حظ یہِ پروڈکشن بڑٲیِتھ امِچ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ بڑٕ عام اکھ میوٕ اکھ ژوٗنٛٹھۍ میوٕکۍ پٲٹھی ہیٚکہِ اکھ عام میوٕ سانٮ۪ن باغن منٛز حظ قٲیِم گٔژھِتھ یہ کِوی فروٹ ڈے مناونُک وجہ اوس کہِ أسۍ ٲسۍ یژھان کہِ فارمر گوٚژھ روٗبروٗ پانے سٲنۍ بلاک وٕچھِنۍ ییٚتٮ۪ن زن اَسہِ کِوی وۄپدومُت چھُ ییٚتٮ۪ن زن اَسہِ کِوی باغات لگٲمٕتۍ چھِ تٔمِس گٔژھ پانے امِچ زانکٲری میلٕنۍ کہِ یہِ یُس زن کٔشیٖرِ ہُنٛد آبہٕ ہوا چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ موٲفِق یہِ نٔو میوٕ زٲژ بناونہٕ خٲطرٕ یِم زن سٲری فارمر آمٕتۍ ٲسۍ تِمن ہٲو سٮ۪ٹھاہ رُجان چھُ تِہُنٛد کہِ أسۍ کرہاو کِوی باغات بناونٕچ کوٗشش یہ کِوی ییٚتٮ۪ن زن یہِ واریاہ مقبوٗل چھُ باقٕے ممالکن منٛز ییٚتٮ۪ن زن نیوٗ زِلینڈ چھُ چاینا چھُ اِٹلی چھُ تِمن مُلکن منٛز چھُ کِوی فروٹ یُس زن چھُ واریاہ مقبوٗل تتہِ چھِ لگ بگ 2.5 لچھ ہیکٹیر چھِ وٲلڈس منٛز یتھ پٮ۪ٹھ زن کِوی یِوان چھُ وۄپداونہٕ اگر پننہِ رِیاستٕچ کتھ کرو أسۍ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ واریاہ کم رقبس پٮ۪ٹھ یہِ کِوی وۄپداونہٕ یِوان وۄنۍ چھِ سکیٹٲرڈ پاپولیشن ییٚتہِ چھنہٕ وُنہِ اسہِ سٹینڈٲرڈ کانٛہہ آرچٲرڈ بنٲیِتھ کینٛہہ
یم زن باقی یتن زن اسہ ڈوڈا تو رجوری تتن چھ لگ بھگ 3 ہیکٹیر ونکس یم زن ات کیوی انڈر تو یس زن پروڈکشن ونکس سو لگ بھگ 3 to 4 ساس ٹن یمو زن یمو آرچڈ پہ ملان امیک یس زن مارکیٹ سہ آلریڈی ایسٹیبلش گھت گو فارمرس چھ مارکیٹ ژھانڈن کی یم زن یہ فارمر تم کرنے فیلڈ وزٹ یم زن سن آنریبل وائس چانسلر تمو کور ہارویسٹ تمو کور گۄڈنیُک فروٹ کور تموی ہارویسٹ تو یم زن یم کمل بٲے تمو وچھ پانے کہ کم سٹرکچر پزن اس لاگن اس کت کن چھ باغ بناون کۭژاہ سپیسنگ چھ تھاون تمہ پتہ کہ یہ زن میوہ چھ ات وارنک طریقہ کیا یہ کت کن لگہ پتہ کہ یہ تیار گومت تم چیز ہس یمن کہ یہ پتہ والن کت کن ات کم چیز وچھن تو تم مد نظر تھیت فارمرن کور انٹریکشن تمہ پتہ فارمر سائنٹسٹ انٹریکشن یتن زن فارمرن پن پرابلمز ونک پن باقی یم زن تمن پرابلمز آس تم کرک اس شیئر تمن دیت اس فیڈ بیک تو یم ساری مد نظر تھیت کور اس آز کیوی ڈے سیلبریٹ یم زن ساری ڈسٹرکو پہ فارمرس آمت آز ہر کن ڈسٹرک پہ فارمر آمت تمو فارمرو یم زن پتہ پہ یم زن 3-4 ؤری وت لاگان کیوی تمن پرابلم یوان کہ سائز کم روزان مگر ونکس پتمہ 2 ؤری وت ات پہ کام کران یتن زن سائز امپروو کور سائز کور انکریز تو تمو وچھ ونکس وۄنۍ پانے کہ سائز بڑھاونہ خاطر کم چیز ہیکو أسۍ کٔرِتھ أسۍ ہیکو یِتھ کٔنۍ زن اَسہِ ووٚن تِمن پالنیشن چھِ کرٕنۍ ہینڈ پالنیشن چھِ کرٕنۍ یا کیمِکل چھِ کینٛہہ 1-2 سپرے کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ زن سائز انکریز گژھِ ہا فارمرو یم زن فارمر چھِ تِمن اَسہِ ووٚن یہِ تہِ کہ یم زن نٔے باغ چھِ یژھان لگاوٕنۍ کہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کسان میلہ آسہِ تمہِ وز کرو أسۍ تِمن پلانٹنگ میٹیریل تہِ پرووایڈ تہٕ بیٚیہِ کرو ٹیکنالجی تہِ پرووایڈ ییٚمہِ سۭتۍ زن تِم ہیکن پنٕنۍ نٔے باغ بنٲیِتھ یُس زن یہ پروگرام یہ روٗد سٮ۪ٹھاہ کامیاب کیازکہِ ہر کُنہِ ڈسٹرک پٮ۪ٹھ ٲسۍ فارمر آمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ یتھ منٛز جوش سان ٲسۍ تِم آمٕتۍ یہ کیوی ڈے سیلبریٹ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ امہِ مزید چھِ شعبے فروٹ ساینس امہِ مزید کرِ بیٚیہِ اکہِ دۄیہِ بیٚیہِ پروگرام یِتھی پروگرام ییٚتٮ۪ن زن أسۍ اویرنیس دِمو فارمرن کہ کُس میوٕ زٲژ کِتھ کٔنۍ چھِ لگاوٕنۍ امہِ مزید چھس بہٕ یژھان ونُن کہ یِم پروگرام روزو أسۍ کران اویرنیس لاگو أسۍ دِنۍ ہر کُنہِ ڈسٹرکس منٛز لاگو دِنۍ تاکہ فارمر یُس زن چھُ سُہ ہیٚکہِ نٔے باغات بنٲیِتھ تہٕ تٔمِس میلہِ بھرپوٗر پنُن پونٛسہٕ تہِ میلٮ۪س تہٕ بیٚیہِ نٔے باغ تہِ لاگن بنٕنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ وٕنکیٚنس وزیر اعظم سُنٛد اکھ پروگرام چھُ کہِ اَسہِ چھِ 2022 تامتھ أمۍ سٕنٛز آمدنی دۄگنہٕ کَرٕنۍ اَسہِ چھُنہٕ دۄگنَے تھوٚمُت ٹارگیٹ اَسہِ چھُ تھوٚمُت ٹارگیٹ أمۍ سٕنٛز آمدنی گٔژھ ملٹِپلاے گژھٕنۍ یہِ گٔژھ گژھٕنۍ دۄگنہٕ ژۄگنہٕ گٔژھ یہِ گژھٕنۍ تہٕ اِنشاء اللہ یِہوے مِشن چھِ أسۍ برونٛہہ کُن پکناونٕچ کوٗشِش کران تہٕ أتھۍ مِشنس تحت چھِ أسۍ تحقیٖق تہِ کران دوستو یہ اوس سون أزیُک پروگرام یتھ منٛز اَسہِ کوٗشِش کٔر تۄہہِ تانۍ زٔمیٖن زِراعت تہٕ باقٕے مُنسلک شعبن متعلق زانکٲری واتناونٕچ تاکہِ تُہۍ سپدِو مُستفیٖد یوٚدوے تۄہہِ تہِ کانٛہہ راے کانٛہہ مشورٕ پروگرام کہِ حوالہٕ اَسہِ تانۍ واتناوُن آسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ بذریعہ ای میل اَسہِ تانۍ واتنٲیِتھ سٲنۍ ای میل ایڈرس چھِ ddksrinagar@yahoo.com تہٕ دوٚیِم چھُ ddksrinagar@gmail.com وٕنکیٚنس یُتُے انشاء اللہ آیندٕ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات بِہِو اللہ تعالیٰ سوال تہٕ دِیِو پوٗرٕ کೃಷಿ درشن ٹیٖمس وٕنکیٚنس اجازت السلام علیکم